वर्ष 2025 में परिवहन विभाग द्वारा कई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिसमें से अधिकांश निर्माण से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वर्ष के अंतिम दिन सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी के अलावा विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्य अभियंता, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव तथा परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और वित्तीय व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के अंतर्गत चल रही अधिकांश परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी होंगी और इन्हें आम जनता की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा। নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। আমরা প্রতি 3 মাস 4 মাস অন্তর অন্তর এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে রিভিউ করে থাকি এবং আলোচনা যেটা এসছে যে 2025 এ আমরা যেটা শুরু করেছিলাম আজকে শেষ দিনে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং ইট ইজ ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি এন্ড এনকারেজিং যে অধিকাংশ জায়গায় প্রজেক্টগুলো আমাদের খুব দ্রুত গতিতে চলছে এবং দপ্তরের আধিকারিকদের আমাদের মধ্যস্থতায় এবং যারা এজেন্সিরা রয়েছেন তাদের কাজের যে অগ্রগতি সেটা দেখে আমাদের এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি বা আলোচনার স্থান পেয়েছে যে আগামী মাস 6 মধ্যে সমস্তগুলো যে প্রজেক্ট তার মধ্যে অধিকাংশ প্রজেক্ট আমাদের সম্পন্ন হবে এবং আমরা সেগুলোকে শুভ সূচনা করতে পারবো, ইনঅগ্রেশন করতে পারবো। तो আমি ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। इस समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग की परियोजनाओं से जुड़ी ठेकेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मंत्री के सामने अपने कार्यों से जुड़ी सुविधाओं और समस्याओं को विस्तार से रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।